wabarakatuh. Ya ayyuhal rasul mutamamin irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu maulana وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنة والكرم من العلم والعلم. Islam. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يحرمون أيام الجمعة ورمضان المبارك. الحمد لله ثم الحمد لله ممكن الجمعة مسجد أمان Allah Taala berjamaah dalam Quran Karim Al-Quran Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa subhan ba'ul mubarak Fina amanku ini islamana imam ini kubur ini kudasir ini tasbih ini sama kaya ini ini sama kaya ini manusia. Selepas jawapan sahabat kita, jawapan Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam surah. Berjaya di kriya iman, kriya al-iman. Berjaya kecintaan dan insan kriya al-iman.
kemudian nas menjadi buku atau syum. Jadi patuh nas dia insan, dia fisik, dia guna, dia dewasa. Al-Aliyah Quran di Al-Aliyah Hadis banyak banyak ulama beliau imam sekaligus zaman Nasrullah imam sekaligus menjadi sesepan orang kita yang beragama dan berpasung pilihan nas imam sekaligus imam sekaligus Sahihnya Islam sahihnya nas dia jiwa dia imam dia fisik dia iman Quran menjadi Al-Quran ini dia apa nafsul ammar Quran Karim Al-Quran Al-Amir Fina Akhirifa Nafsul Ammar Dalam surah Yusuf ini bersedia sifat Allah Ta'ala Penuh power Sayyidina Yusuf alaihi salam Sayyidina Yusuf alaihi salam dia wa ubarridu nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi Sayyidina Yusuf alaihi salam akan Nabi al-Qubay dia muslim merupakan dosa nafsu nafsul amarah sekali difunksionkan dan pasok illa marrahim rabbi istiqti lebih Allah Subhanahu wa ta'ala yang supaya fi rahmat fi dunia mungkin Sayyidina Yusuf alaihi salam kita dibina syurga diberi umat guna kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Hamid Al-Jamil Walamma balagha ashuddahu A'taynahu hukman wa ilma Sayyidina Yusuf
alaihi wasallam kami Nabi sallallahu bin Mas'ud Fitri Musan mungkin aku ini dan sabit mungkin berikut وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Istiqomah mukhifun banjimun biar biasa banjimun biar jibir apa yang dalam dalam jenuh wala wajan hulani ruhi baina an-nafsi wa allamatul Allah wa qala haytalak Matang Sayyidina Yusuf alaihi salam sedang satu bicara Keuntungan Sayyidina Yusuf alaihi salam Inggris dilabuk Fin April Sayyidina Yusuf alaihi salam hukum lima yang satu Sayyidina Yusuf alaihi salam ambil lahan Yusuf lapor sendiri Fin April Sayyidina Yusuf alaihi salam dia memang Fin April dia guna hukum dan kompetisi Sayyidina Yusuf alaihi salam qala ma'azallah innahu rabbi azal masjid innahu la yuflihul zalim yang dengan khusyuk Allah tabaraka wa ta'ala Kumsa munasa peserta di mana kita berada Innahu rabbi azal masjid Lihat mengganti satu. Lihat semua dia sambil menggunakan spesies pakai. Innahu la yuflihul zalimun zalim hapus. Sekiranya Sayyidina Yusuf alaihi salam menjadi nabi yang konkret misalnya dalam Mungkin itu sahabat Nisfiya Sulhipurnya semua akan dibuat juga Tiba-tiba Allah sang nafsa tidak akan mudi Jika Allah Wama kubal itu nafsi Inna nafsa ma'alakum su' Fatunna Setramanya dia semua dia guna Illa ma'alahim Rabbi Iksidih Nunah jelak doa wa ta'ala Fikir raham Fikir suci Dia bantuan Sayyidina Yusuf alaihi salam Demikian menang Sabnak kapil nafsul ammalah Sekarangnya Fungsinya dan pasung Fungsinya tidak guna Fungsinya tidak meminta nafsu Lakusa
Kalau pakai semua jadi boleh pakai lupa dulu posa ini menjadi berubah. Walaupun mungkin mungkin ada orang syaitan. Apabila kita dalam Ramadan al-Mubarak memiliki syaitan asing. Because syaitan asing kita terlalu guna, kita terlalu berfisi, kita terlalu berumah. Mulakan industri, mengkhiar ilmu mengkhiar ilmu keterangan, misalnya dulu, kita berkata senyas. Rusaknya kita berasa guna, Tuhan beri nafsul aman. Sebenarnya itu adalah Islam, Hinduism Islam ini bukan kita dogma setan kita dogma berbeza. Kita mesti belajar untuk semua Muslim. Belajar itu. Allah Taala bikin begini. Aku hari ini kerja Sayyidina Adam alaihi salam. Sayyidina Adam alaihi salam mengambil Allah Taala dan jannat disebut bagus habis itu. Aku sih Quran dia fawwasir wasalahu syaitan yuhni tamam fawwasir wasalahu syaitan yuhni alama anakuni alama bisawatih syaitan bin Abid Adam alaihi salam itu adalah Allah radhiyallahu ta'ala di sana dia bentuk syaitan tidak mau tidak bisa berpikir, firman tidak mau sekarang berpikirnya itu, Kristus berpikirnya itu. Mengapa ini dalam Al-Quran? Tuhan tidak Allah syaitan itu kompeti, syaitan itu kompeti. Quran itu tidak Allah tidak. Adam alaihi salam dipikir begitu malam Sayyidina Allah radhiyallahu ta'ala dia qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin tunggu penjelasan rabbana zalamna anfusana nu'minu min nafsika kita sepanjang satu syaitan kalau itu sudah pada syaitan itu syaitan mana syaitan dan satu bawahnya syaitan itu mana itu boleh pakai kontu
يكفر الشيطان شيئا نزول خطا يسكن عليه وكل kontrolkannya kita. Lalu Adam alaihissalam wassalam dia Rabbana walamna anfusana walam nantazuluna wa in lam taghfir lana wa lam taghfir wa tarhamna ittaqi rahmatul rahmatul لنكونن من الخاسرين بقوم بيدا نقوم بيدا بقوم بيدا لنكونن من الخاسرين من الله تبارك وتعالى بالشيطان في عبده قام بالشيطان في عبده Adam alaihissalatu wassalam Sayyidina Allah radhiyallahu ta'ala dit syaitan yang betul lebih sesuai lepas mampu mengatakan itu syaitan lebih kalau diskusi tidak biasa orang lupa biasa kalau begitu apa yang akhir dari Al-Menjadi Islam Sayyidina Yusuf alaihissalatu wassalam Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam Tujuan Yusuf Mengurus dimana Kawan Fiat and Guna Fiat and Beijing من بيتي نبدأ الأخير مستعرض منخفض كفير jumlah al-khimur jumlah al-khimur misalnya pada itu besok ini juga masjid walaupun cukup dalam kehidupan bukan di rumah utawa mantap bukan Umat menjadi umat Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat menjadi nanti pula dengan dosa dengan dosa yang dilakukan. Kemudian untuk juga jangan lalu sudah ada sesuatu yang asal dengan ilmu ada dari imam dari maulana maka membawa dosa menuju kemuliaan. Bukan dosa akhirnya sakit dia. Biasanya ada tidak dosa. Nah itu sebenarnya tidak sudah ini. Kita sudah ketahui. Bukan itu, bukan ada. Sahihul, tersahkan juga. Sahihul bukan juga. Apa dia guna? Quran dia lebih anda kali nak dengan Islam. Sampai dengan sampai nak tidak manifestasi. Letaklah insyaallah tidak benar. Nafsul amarah. Sama dengan kedua, dengan ketiga, sampai juga dengan sampai dengan tidak amankan.
Sangatlah Quran diberi letno apeli nafsul lawwah. Nafs dikawal ini. Nafs dikawal saja. Nafs tidak ada dulu. Because in that word is saat nafsul lawwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Al-Quran la uqsimu bi yawm al-qiyamah la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bi nafsi al-lawwah ayahsabu al-insan an lam najma'a idhamah qasam bi Pasang macam mana kita tahu yang sebenarnya, kita tahu yang sebenarnya. Esi insan bahasa bukan ini isu kiamat, bukan ini soal isu. Kalau macam mana mungkin di apa yang mungkin ini tak share sebelum ini mungkin ada rakyat isu kiamat bukan ini. इंसान के दूसरा बहुत ध्यान रखना चाहिए तुम्हारा इंसान हमारा इंसान को कयामत लेकिन ऊपर की आगे ना उनके चलता अपन समझी है पूरे अल्लाह तबारक व तआला के पूरी चीज Allah Taala wa Taala dimaksud itu ajak seluruh insan alam najma'a idhamah apa itu la uqsimu bil yawm al-qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwah qasam bil qiyamah qasam nafsul lawwah nafsul lawwah Apa yang terjadi? Di zaman Islam, dalam dakwah, dakwah Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, kan diulang guna, biji, ikut juga ada saja. Di conoscere di vitalità, di conoscere di vitalità e buona, di conoscere di vitalità e bella, di conoscere di vitalità e stretta. Islam jauh makin bersesuaian dengan stretta. Because reason dan guna, dan mudah Hukum kita Islam mungkin minta stres, mungkin minta doa. Hukum kita hukum minta tak murah, penaukan solusi. Ini solusi kita untuk kita tahu. Ini solusi kita untuk kita tahu. Islam jauh. Quran jauh, Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dinasut. Nafsul amarat mendapat hukum, nafsul lawwah nama terkira Allah. Berpaku ini berjasa Islam dia bersolusi kesedaran fiat Allah. Sepan dia Allah. Jangan kau menjadi orang, jangan sukun menjadi orang. Firman Allah dengan orang menjadi orang. Allah Taala Taala Rasul Nabi Muhammad Tawari, Tawari,
في التوبة لا إنسان يلغي التوبة يلغي التوبة بشيء الدبلوماسية القسم السيرة الأمريكية بالسيرة الأمريكية بالتلفزيون الأمريكية بسبب فقط التلفزيون توقف الإنسان من القرآن والتعليم توقف الإسلام من القرآن والتعليم وبيتمنى الله تبارك وتعالى كمان فرعون إلى توبة بالاستغفار توبة بالاستغفار استغفار وبالتمام طالوتا صعب الاستغفار وصعب الخير وبالتمام صعب الوقت صعب التوبة القرآن يقول الله تبارك وتعالى يقول لتقوم بالتسلسل فسلم الفضل بصورة الأدام في التوبة غيبتي دمنتو إنسان كان في التوبة كان في دمنتو لكن غيبتي وغيبتي لكي سكون دولي l'instant timide l'inazimation l'intuition une réponse une certaine tranquillité dans l'esprit un secours dans l'esprit sa tranquillité sa secours qui fait gagner après Torah. Cette tranquillité qui fait gagner dans lui-même après sa Torah. Allah Tabaraka wa Ta'ala finissait sa main et le sa troisième lettre. Sa main finissait Nafsul Mutmainna. Il est devenu tranquille. Quran Karim oleh Quran Amerika ya ayyatuhan nafsul mutmainna oh nafs dibikin tranquille avec toi après une réponse sur l'instant tranquille sa troisième istadam sa troisième qualité qui a une tranquillité dans l'âme ça même appelle nafsul mutmainna Quran Karim Al-Quran Al-Amin demikian ya ayyatuhan nafsul mutmainna bukan mungkin kita tidak bisa segera melakukan itu sebenarnya macam nafsul mutmainna berjadi sekarang alamnya Quran nabi afan nafsul ammara yang dia benar Lebih aman nafsul Allah di amanu bila coba tuasan lebih aman nafsul mutmainna di akhir coba yang konflik yang syukur akhir Quran memberi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu wa Taala menulis dikasih بتاع نفسه الله رسول الله تعالى عليه وسلم كثيرا إن المؤمن غير مسلمان أن يكون تحترم الأمة النبوية إذا أذنب قال في الجناح للفية البيجين
l'intenzione di partire. Allah suruh Rasulullah kanat muntah saudah sajuna likai antaswali muntahun saudah antaswali Après waktu Rasul dalam ujian fa'inta wanasa wastafa diambil jumlah apa yang kesakunan yang tak semula lebih berkhidmat kita benar dikira apa yang kita muslim di sana buat berkataku ini istighfar berkata syukur berkata di dalam buat berkataku dan yang wanita bukan wanita tuaja bisa bertawar bisa istighfar dengan syukur tuaja berkata berkata الأمر اليوم أحتاج الاستغفار تعالى ونزع واستغفر الله سبحانه وتعالى في الدنيا سقي قلبه الله تبارك وتعالى في مسويته بجسد تسمع بكلام سبكرات من جسد أقول الله سبحانه وتعالى في الدنيا وإن زاد فزاد حتى تأتي من أهلين فانسي التوبة لكل جبنا أن يكون التعامل لكثير تقييد نبي كريم dalam jelas sekolah grogi Doa kita betul, sekali agung dan legian. Biasanya ini masing-masing kita semua. Yang kita dengan mempunyai cerita, cerita, cerita. Finalnya, saling legian ini dua umat kau. الله الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك الرحمة الذي قال الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون نبي كريم صلى الله عليه وسلم sampai berana lebih dari itu. Setiap Quran Allah dia Quran kalla bal rana ala qulubihim mimma kanu yaksibun. Jadi Allah Subhanahu berkata hadis bahwa dengan takwa apa yang diajarkan kepada kesalahan yang dibuat oleh takwa Nabi Karim dalam dia sangat ada berlaku ayat Allah dia kalla bal rana ala qulubihim mimma kanu yaksibun. Jadi Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam Macam saya kita berguna kita coba penelitian video mereka video Allah tawarkan semua dia guna lekian Allah bukan kenal dia siapa itu saya إلى أقوال الرجال أن تكون مسلم عليه كالمسلم عليه رجال الوالدان الله تبارك وتعالى في القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها
وهم أعمال لا يسمعون بها وهم أعين لا يبصرون la medicine se physiologique se zoologique les partenaires les partenaires s'accorder mais vous mettez la qualité de l'oreille mais vous mettez le fond de l'oreille les partenaires d'oreille les partenaires de l'oreille voici l'éclairage du voile لقد الله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. اللي كان يقول بجد جوزي في نعوذي جوزي في نعوذي لكن لما صوالي ميلو بكلمون ميلو بكلمون أبون نحيهم تبقون نبي فيكم بعضون نبي Risultato una mezza battuta di storia, meno questi che dall'Alami, di molte per la mandate, di molte per la mandate, anche per la mandate, mi parlo per non è proprio, mi parlo, non si sta vedendo. Les trous s'amènent. Les trous vont après pour un de ces parce que la réalité est souple. Vous pouvez dire là, vous pouvez dire ça oui, vous pouvez dire nama, vous pouvez dire ça pour vous pouvez dire artificiel là, vous pouvez dire zéro là, la personne qui vous dit, la personne qui vous dit, la personne qui vous dit, non, ne peut pas faire ça comme on veut. Ne peut pas faire ça comme on veut. Ne peut pas assumer là comme on veut. Mais en temps, nous devons faire Allah pour nous donner des choses. Nous devons contacter, nous devons penser pour la tête, nous devons faire vraiment de la satisfaction de Dieu par les passages dans les passages. C'est tout ça va arriver, c'est tout ça va arriver. Pero el resto de los establecer los meses, de también se establece el proceso de la OPE. Udah bisa ini, kalau kamu sama dia udah bisa ini, dan ini pun tidak, no, ini paku. Allah Taala Taala dia bawa ini semua, kalau dia minum, dengan semua, menjadi dia, bukan lalu pun ada kawan dia, walau kami pun ada semua, walau apa pun ada semua. Because they feel grieved by their spirit. Dalam menurut coba aku, mereka coba aku. Allah Subhanahu dalam dunia, kalau mereka grieved by Allah Subhanahu dalam dunia, Inna صدق كصدق العظيم الذين المسلم يقول فقيمكم في عيدين بأي الله بأي يوم يقول بالله كذا الله سبحانه وتعالى بنبيه كل واحد على الآخر كل والنبوة الثالثة الله ورسوله سلام فيه وسلاحها الاستغفار والنبوة الثالثة ترجمنا بالاستغفار دفع الإسلام في جسد ترجمنا النبوة الثالثة في الاستغفار وجود الناس الذين أخبروا على الإسلام قد كسر الله السر والعزيز ليتنظروا تفاصيلهم من كمال التنوير وجود الناس الذين أخبروا على الإسلام رضي الله تعالى عنهم في إنسان شريعة الله
Berkaitan dia prinsip normal lagi. Semua sudah terpilih. Untuk kalau lepas saya ada pada jalan Allah Taala tidak terpilih. Mereka masuk bermain kerja kita. Tidak awak berubah. Tidak berubah. Tidak tidak berubah. Pasti awak berubah. Bukan orang yang lagi. Jadi untuk orang lepas kerja kalau Islam yang adalah dia wajib orang mau. Maklum tahu. Orang tahu. Apa yang kita lakukan? Kita mau berbuat ini. Kita sekolah sulit. Tapi jauh tak tahu macam. Lepas ni, mereka sempat ni jauh berbuat yang sulit. Atau ungkapan kita ada. Ungkapan kita ada. Tapi kalau aku ada, mau kerja mau bukan sekolah sulit. Macam kalau sekolah sulit, orang kalau tidak mau ungkapan kita ada. Bicara keluar. Untuk orang lepas kerja dia masuk ke dalam proses Tak nak orang, nak dibawa ke ibadat. Nak dibawa ke ibadat. Nak dibawa ke Betul tawaran kewajiban. Supaya untuk orang pada dalam dunia waktu macam itu. Tujuan sesuatu untuk orang pada dalam dunia konstruasi itu. Reste en fréquentation par nous, reste en fréquentation par nous, reste en fréquentation par Paris, reste en fréquentation par nous, reste en fréquentation par nous, qui est dans la prière dans le Inch'Allah, si vous voulez. C'est un peu de vie, il a un autre. C'est un peu de vie, troisième vie, toujours machin, c'est que. Comme ça, il y a une déclaration. Nous devons nous déclarer. Si on a un bien pas à l'intérieur, ça est tout pour nettoyer ça. Dans cette eau, le service d'éclairage. Tahliya et tahliya. Il a un tahliya avec un tahliya. Dalam rangka salawat muslim. Tahliya ini. Tahliya ini pensi. Ça c'est quand on veut Dieu pour una memoria super pen. Pesta dari salur juga, dia pakai salur, memang tapi hati penci. Nanti tak boleh terus dengan kas, tapi dia kas itu sudah itu nak bersan bersan masih. Dia akan terus misalnya gratis penci. Sekarang apa tahliya, penci adalah apa tahliya. Alhamdulillah, Rasulullah SAW. Musulman jawab Ramadan bukan sudah dalam bulan kita berdoa sahaja akan tahliya ini tahliya itu pendepan kami aku kita juga berdoa habis tahliya dalam dia berdoa alhamdulillah tak pada dia berdoa berdoa bukan jadi dua pensi, kita pakai jam kau, bila kita lagi dia. Dia pun tahu dan ahli alhamdulillah, ahli pakai makan bom, pakai makan garam, pakai makan zat, itu kita ukur kalau kita ahli alhamdulillah di Allah memberi, entah Allah extraordinary, kita beri tak biasa pada betul. Tak biasa betul. Sebenarnya sekali berjawab dia lalu pasang sedang proses
Alors, finalement, masalah tahliyah avec tahliyah. Tahliyah itu begitu nettoyer bukan dulu. Nettoyer. Tapi nak aswa. Dia mesti avec sakurana, avec zikrullah, avec istighfar, avec berjuang doa. Alors, maksudnya di dalam Ramadan itu tak ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati berkenaan wasa itu dengan sangat doa. Apa yang kau akan dapat dan sampai sekiranya dia begitu sesuatu itu. Saya harus berusaha. Irji'i ila rabbika radiyatan apa itu jadi apa? Radiyatan maradiyah dan berjuang. فادخل في بعض الناس المسلمين وادخل الجنة سعرف المسلمين بجسع السلسلة والنوم سعرف الخلاف بجمع بالسكاتون بجمع الله تبارك وتعالى جمع هداية للتوفيق ونقوم بسعر السلام فإنما السكاتون لنا نسمع القرآن الله تبارك وتعالى يرتقون بسمع الله وما لنا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.